Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan surat Al-Mulk. Sebelumnya, kami akan menyampaikan beberapa hal tentang surat ini. Yang pertama, surat ini merupakan golongan dari surat-surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Makkah. Surat Al-Mulk merupakan surat ke-67 dalam Al-Quran dan merupakan pembuka dari Juz 29. Juz 29 sering juga dikenal dengan Juz Tabaruk yang diambil dari awalan surat Al-Mulk, yaitu Tabarakalladzi. Beberapa keutamaan surat Al-Mulk adalah yang pertama, diampuni dosanya bagi orang-orang yang membacanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya. Maksudnya yakni orang-orang yang membacanya, sehingga orang tersebut diampuni dosanya. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Daud dengan redaksinya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan yang lainnya. Hadis tersebut sahih dan telah disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Az-Zahabi, sedangkan At-Tirmizi dan Albani menghasankannya. Yang kedua, yaitu bagi orang yang membaca surat Al-Mulk akan dihindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca surat Tabarakallahul ladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, menamainya Al-Mani'ah, yaitu penghindar atau penghalang. Sungguh surat tersebut ada di dalam kitabullah, maka barang siapa membacanya dalam satu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Nasai dengan redaksinya, diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, dan dikatakan sanadnya sahih, serta dihasankan pula oleh Albani. Keutamaan yang ketiga dalam membaca surat Al-Mulk adalah dijauhkan diri dari maksiat. Dalam surat Al-Mulk ayat 12 dikatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini, yaitu sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka lalu menyembahnya dan tidak mendurhakainya, meski ketika mereka tidak terlihat oleh manusia yang lain, dan takut terhadap siksa di akhirat kelak, maka mereka akan memperoleh ampunan dari dosa-dosa mereka dan pahala yang besar, yaitu surga. Dalam penjelasan yang lain yang disampaikan oleh Syekh Sa'di, dikatakan mereka takut pada Allah dalam setiap keadaan, sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan mereka kecuali Allah. Mereka tidak melakukan maksiat dalam kesunyian, mereka pun tidak mengurangi ketaatan mereka ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط
مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم